لا يحب
दूसरे लाइन है इधर और इधर ही है। सलाम करेगा आपको वाले को करेंगे। सलाम के कुछ महसूस होंगे कि नीचे लोग इतने पीछे में सवाल आगे लग रही है कोई कहने लगा। एक्सटेंशन है एक तो ऐड ब्लॉक कर रहा हूँ, इतने ऐड आ रहे हैं। किस पे कोई चीज़ खोलो ऐड इतने आने लग जाते हैं। करना कुछ होता कुछ ऐड पे भाग जाता है। ये स्पीड करते हैं ऐड वैसे ये वजह का अल्लाह खैर का टेंशन। इस टाइम ये गलत चल रहा है, ये भी हल्का नहीं है इतना। कैमरे पे डस्ट नहीं है, ये देखें ना कैमरा तो इधर एचडी दे रहा है, ये देखें कैमरे में नहीं है। कैमरे को उसने हाथ लगाया हुआ है उसने लगाया था क्या नाम है शंटू ने ये लेंस को ना करके इसके से साफ ये उसने हाथ लगाया
चलें ठीक है।
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو صدقة أو نصح وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مهين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام